एटा कोन ना ना एटा कोन आनी के हलै दउचो झुलै दउचो पुणी मुहर लगै दउचो अरे पुलिस रो बोपा भलिया आईनी रो कथा कहउचो तू बाड़ी पसा किए रे माउसी रागने एटा होचे मो हथियार माने होचे कैमरा तू जहाँ कहलु ता फोटो और वीडियो रेकर्डिंग ही रहा हाँ आम रहस्य टीवी रे ये बाजिबो माउसी मु जानी लो स्वामी मरीगले स्त्री को केते कष्ट हुए से कथा मु जानी मु तो बाहनी लो माउसी मु केमिति जानिबी तथापि मु जानी माउसी गोटे मुद्रार दुई पार्श्व होचंती स्वामी स्त्री तू शेष थर पर मत खाली माउसी कहीदे मौसा मरीगले तू केते दुख अनुभव करुचु ए हत्यार आगर थरे कहीदे माउसी मु दारू जगारिया झियो डमेईती समते मते डाकंती डमी नानी भले रे कहूची तो हत्यार नै पळेई जा नहले बड़े किया को धोड़ी गुंडी पान भलिया कुटु कुटा करी चोबेई देबी राम नाम हरि नाम राम नाम हरि नाम रख रे पिला माने एठी रख सुन रे चका पातु गां लोक माने सुन मो घइता सुको दानीटा मरि जाईची आमे ताको मशानी को पोतीबा को नउचू पुलिस हाकिम आगरे जो बाड़ी खिया अगड़ बगड़ कहिबो पान गुआ भलिया कुटु कुटु करी मु ताको चोबेई देबी आसा रे पिला आसा राम नाम सत्य है सत्य है सत्य है सत्य है रही जा नहले पुलाई के गंठी पकई देबी गंठी पकई देबू तू पारा छाटा किए रे भद्रामी सहित कथबार्ता कर मु साधारण लोक नुहे मु चमत्कार न्यूज पेपर रहस्य टीवी रिपोर्टर गंठी गाहाणी मते कुह तमे तीन जन इलास को लेके कोड़े जाउतलो मंदिर को तो मंदिर कहीं जाउतु इरे बड़ी किया कुआड़े जाती तू जानी नो मसाने को मते कुह ये जो मोला ये की से मो पुअर बापा मो घइता सुको दानी मोहरी वाला भारी भल लोक थिला से केबे मोला काहे के पाई मो कोन पाई मोला एबे सीधा प्रतिक्रिया में तंको झुमुरी पाखरु नबा झुमुरी मते को तुम बापा कोन पाई मोले केबे मोले किए तंको मारिची सीधा प्रतिक्रिया हम लाइव शो माध्यम रे को ए मो बापा को दिन तो झुमुर झुमुर करी बाहर चलु थला आज मरि गला हमें तंको जियो झुमुरीटार कोनोसी प्रतिक्रिया पाई पारि न से बरং दांत निकिते कि हमको खेंतई कि कहले मो बापा मरि जाय एबे तंको पुओ पाखरु प्रतिक्रिया नबा सीधा में तंको पाखु जिबा आपण कोंतु आपनको बापा केमिति मरे सही तो कथा ओडी जाई गेम करथुला ता गेम ओवर ही गला हां जाबे टिका अच्छा माउसी तुम थाना रे कंप्लेन करिछो दूर पराक्षा मो घइता मला मो पुलिस के जणे थिले से कोन आसी के मो घइता को जियाई देई थाता तो माउसी से कथा नहलु तथापि आईन अनुसार थाना दिए कंप्लेन करबा दरकार सर तते पचारे किछि लाभ नै शेष थर पई हमें झुमुर आउ तरे प्रतिक्रिया नै जिबा झुमुरी कहबे तांको बापा कोन पई मरिछि केबे मरिचंती किए मारिछि झुमुरी तुमे को तुम बापा को किए मरिछि मु कई तुच्छाटारे झुमुर झुमुर करी कोनी जेबु नै देखि झुमुर प्रतिक्रिया हमें किछि पाई पार नांती तांका पुअर मध्ये कोनोसी प्रतिक्रिया पाई पारि नांती एबे सीधा हमें जिबा माउसी को पाखु को माउसी आपण कोंतु आपण को स्वामी मरिछ किए मारिछि कोन पाई मारिछि केमिति मोले सीधा प्रतिक्रिया लाइव दूर पराक्षा तोर एते कथा जानिबा कोन दरकार हरे बाड़ी पछा तोर एते कथा जानिबा कोन दरकार एटा कोन ना ना एटा कोन आनी के हलै दउचो झुलै दउचो पुणी मुहर लगै दउचो अरे पुलिस रो बोपा भलिया आईनी रो कथा कहउचो तू बाड़ी पछा किए रे माउसी रागने एटा होचे मो हथियार माने होचे कैमरा तू जहाँ कहलु ता फोटो और वीडियो रेकर्डिंग ही रहा हाँ आम रहस्य टीवी रे ये बाजिबो माउसी मु जानी लो स्वामी मरीगले स्त्री को केते कष्ट हुए से कथा मु जानी मु तो बाहनी लो माउसी मु केमिति जानिबी तथापि मु जानी माउसी गोटे मुद्रार दुई पार्श्व होचंती स्वामी स्त्री तू शेष थर पर मत खाली माउसी कहीदे मौसा मरीगले तू केते दुख अनुभव करुचु ए हत्यार आगर थरे कहीदे माउसी दूर पराक्षा मु दारू जगारिया
ନେଇ ପଳେଇ ଯା ନହେଲେ ବଡେ କିଆକୁ ଧୋଳି ଗୁଣ୍ଡି ପାନ ଭଳିଆ କୁଟୁ କୁଟା କରି ଚୋବେଇ ଦେବି। ମାଉସୀ 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 ରାଗେନା ରାଗେନା ଲୋ ରାଗେନା ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରାଗିଲେ ମଉସାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଥାଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ହଁ ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାଗୁଛୁ ତତେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରି ପାରିବିନି। ଏବେ ମାଉସୀ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବି ସେଲ୍ଫି। ଝୁମୁରି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଟେକି ଦିଅ ମୁଁ ଉଠେଇବି। କଣ ମୁଁ ଟେକି ଦେବି ତମେ ଉଠେଇ ଦେବ? ଭଲ। ମଉସାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମା ତାରିଙ୍କ ପାଖରେ 108 ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରି ତମକୁ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ସଟକିନ୍ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫଟକିନ୍ ଉଠେଇଦେବି। ମୋ ଆଗରେ ଗେମ୍ କରୁଛୁ ଯିବୁ ନା ତୁ ଗେମ୍ ବଜେଇ ଦେବେ? ରାଉଟ ବା 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 ଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଉସା 664 ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ବୋଲବମରେ ଯାଇ ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ମାଉସୀ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବହିରେ ଲେଖାଥିବ ପଢ଼ିଥିବୁ, ପଢ଼ିଛୁ ନା ନାଇଁ? ସେଇ କାଳଜମ ବଡ଼ ଦାରୁଣରେ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ବାଛି ନବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚଲା ଦବତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ମାଉସୀ ତୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ବିଧବା ହେଇଗଲୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ବୋଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ତୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଟେକି ଦେ ମୁଁ ଉଠେଇବି। তোর যদি ফটো উঠেবাকু এতে ইচ্ছা ইরে যাওনু তাকু খোঁজি খোঁজি তার উঠেইবু। খোঁজিবি মানে ইয়ে কোন অরিজিনাল মৌসা নুহে, ডুপ্লিকেট কো আনিকি বুলাইকি গଣ୍ଠି পকাই ଦେଇଛ। বেটা কদলী গছ ভাই, যা হও মা পুଅ ମିଶିକି ଭଲ କାମ ନାମ ଦେଇଛ ଆଉ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ଆଣିକି ମଶାଣିକୁ ନେଉଛ ଆଉ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଛି ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁନି? ମାଉସୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ହେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଦଳୀ ଗଛ ସହିତ ଗଣ୍ଠି ପକାଉଛୁ। ଛି এই বাড়ি পড়া তুই এঠু ଯିବୁ না ঝুমুর ঝুমুর করে সাইজ করে দেবি? ଯିବୁ না দেখি? ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଦାସିଆର ଗେମ୍ ଦେଖିବୁ? ଭାଇ ଗେମ୍ ତ ଦେଖିଲି, ତମମାନଙ୍କର ଗେମ୍ କେମିତି ଓଭର ହବ ତମେ ଖାଲି ଦେଖ। ମୁଁ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣ୍ଠି ଗାହାଣୀ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଆଇଆଇସି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବତ କରନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହସ୍ୟ ଟିଭିରେ ବାହାରିବ କଦଳୀ ଗଛକୁ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଚମତ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବାହାରିବ ମଣିଷ ନାଁରେ ଗଛ ମରୁଛି। ଦେଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କିଛି ଆରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାଁ, ମୁଁ କିଏ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। ଇରେ ହେ ଭାବି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ତମେ ଏଠି ଘରେ ଏ ଜାଗା ଦେଖି ଲଗେଇବାକୁ କେ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଚକାପଦ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଜାଗା ଦେଖିକି ଲଗାଏ, ବୁଝିଲେ କି? ଜାଣିଛି କଦଳୀ ଗଛକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବୋପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲି। ଜାଣିଲ ତମେ, ହେଲେ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? କାହିଁକି? କ'ଣ ତୁମକୁ ଡରିକି? ନାଇଁ ମ ଡର କାହିଁକି? ତମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ପାଖ ଲୋକ, ବୁଝିଲେ କି? କିଛି କିଛି ସେଚର କଥା ନାହିଁ। ହଁ ନିଅ ନିଅ ନିଅ। ଭଲ ବୁଲେଇକି ଗଣ୍ଠି ପକେଇଦେଲ। 5,000 ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଦରକାର ହେଲେ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ପିଲାମାନେ, ଆରେ ତମ କାମ କର। ଚାଲ। राम नाम सत्य है सत्य। झुमरी তোর পাড়া থিয়েটার